बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर में बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। CCPO लाहौर ने चोरी की वारदातों में ख़वातीन का मुलव्वस गिरोह गिरफ़्तार हो गया है और ख़वातीन चोरी में मुलव्वस थी और ये एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसको CCPO लाहौर ने ना सिर्फ गिरफ़्तार किए बल्कि बड़े अहम इंकशाफात किए हैं कि कैसे ये घरों में घुसकर ये सारी वारदातें करती हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे पुलिस एहलकार बच्चे फ़रोख्त करने के लिए जो उसने नीलामी के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दी और वो बेचारा छुट्टी मांग रहा था, उसको छुट्टी नहीं मिली और उसने फिर अपने बच्चे को फ़रोख्त करने के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम CCPO लाहौर की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलज़मान से चोरी की गई नकदी और मसरूक़ा जो सामान है वो बरामद कर लिया गया है। लाहौर का ये इलाका है रिंग महल, वहाँ डॉल्फिन स्क्वाड के अमले ने कामयाब कार्रवाई करते हुए ऐसी 3 ख़वातीन को हिरासत में लिया जो गैंग की शक्ल में वारदातें किया करती थीं और पुलिस का ये कहना है कि 15 पर कॉल की गई कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए ख़वातीन को गिरफ़्तार किया। मज़कूरा ख़वातीन भीड़ वाली जगह पर मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करती थीं। पुलिस का कहना है कि गिरफ़्तार ख़वातीन के कब्ज़ा से छीना गया पर्स और नकदी बरामद करके इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम तफ्तीश के बाद मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। इनका ये कहना है कि वो कितने अरसा से लाहौर के मुख्तलिफ़ जो मार्केटें हैं जहाँ रश वाले इलाके हैं वहाँ पर ये गैंग के तौर पर और एक ग्रुप के तौर पर कार्रवाई करते थे और जहाँ अगर इनको कोई ख़ातून पकड़ लेती थी तो ये 3-4 होती थी, उनके साथ लड़ झगड़ के उन पर उल्टा इल्ज़ामात लगा के इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाती थी और हर कोई अपनी इज़्ज़त बचाता है और चुप कर जाता है। यही वजह थी कि ये इतने अरसा से छुपी हुई थी और ये वारदातें कर रही थी और बिलाखिर पुलिस ने फिर इनको गिरफ़्तार किया है। लाहौर पुलिस शहर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से CCPO लाहौर का ये कहना है कि शहर में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जो डाके, चोरियां और कत्ल जैसी वारदातें हो रही हैं उसमें जो शहरी हैं उनको अपना ख्याल रखना होगा। उसकी वजह यह है कि जब कोई काम करने वाली ख़ातून को आप ख़ुद इजाज़त देते हैं और वो आपके घर में काम करती है और काम करने के बाद अगर वो वहाँ से कोई चीज़ चोरी करके ले जाती है तो ये घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ना सिर्फ चीज़ों की हिफाजत करें, उनको संभाल के रखें, बल्कि अगर आपने किसी काम करने वाली को अलाउ किया है घर में तो उस पर फिर नज़र रखें ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो ना हो सकें। और ये जो मामला है CCPO लाहौर का कहना है कि ज़्यादा जो घरों में चोरियां हैं वो जो घरों में काम करने वालियां आती हैं वो चोरी करके जाती हैं। इस वजह से ये जो ख़वातीन हैं घरों की या जो फैमिलीज़ हैं उनको इन सारी चीज़ों को देखना होगा। साथ ही पुलिस ने ये कहा है कि जो जितनी भी ये वारदातें हैं या ये कार्रवाइयाँ हैं जो डकैती की या चोरी की शहर में वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नए CCPO लाहौर आए हैं तो उन्होंने काफ़ी सख्ती और सख्त इक़दाम किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उमर शेख जैसे जो इक़दाम थे वो किए जाएँ ताकि लाहौर में दोबारा से हालात बेहतर हो जाएँ। दूसरी तरफ पुलिस एहलकार बच्चे फ़रोख्त करने के लिए जेल के गेट पर पहुंच गया और ये सिंध घोटकी का वाक़या है। सिंध का शहर ये घोटकी है। महकमा जेल का ये पुलिस एहलकार है अपने 2 बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल के गेट पर ये पहुंचा। ये 2 दिन पहले का वाक़या है और अब इसके ऊपर जो हुकूमतें उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है। सिंध के शहर घोटकी में महकमा जेल के पुलिस एहलकार ने अफसरान की मुबैना नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के ख़िलाफ़ चीखो पुकार की और जेल के गेट पर बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। एहलकार का नाम है निसार लशारी। उसका कहना था कि जेल अफसरान की ज़्यादतियों ने बच्चे फ़रोख्त करने पर मुझे मजबूर कर दिया है। पुलिस एहलकार का कहना था कि 17 नवंबर को बच्चे का हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन है, छुट्टी के लिए मैंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त में मुझे जब मैं छुट्टी के लिए दरख्वास्त लेकर गया तो उन्होंने कहा कि अब खाली कागज़ लेकर आ गए हैं, इसके साथ पैसे कहाँ हैं? जब तक दरख्वास्त के साथ पैसे ना लगाएं ये छुट्टी देने को तैयार नहीं है और ये इतने ज़ालिम हो गए हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा सकता
بڑی مشکل سے میں نے کہیں سے پیسے اکٹھے کر کے ہاسپٹل میں، یا اپنے یہ ملازمین کو اتنی سہولت نہیں دیتے کہ ان کے فیملی ممبرز علاج کروا سکیں، اور اگر میں نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے کچھ کیا بھی ہے تو میری چھٹی اس وجہ سے روک دی گئی کہ میں رشوت نہیں دے سکتا تھا۔ ہیڈ محرر عزیز نے رشوت نہ دینے پر لاڑکانہ جیل میرا تبادلہ کرا دیا۔ یہ اس نے نام بھی لیا، ہیڈ کانسٹیبل جو محرر تھا عزیز۔ اب یہ جو محرر کا کنسیپٹ ہے، یہ برطانوی جو راج تھا اس میں جو محرر کا کنسیپٹ تھا، یہ بیسیکلی تھانے کا بدمعاش ہوتا ہے اور اس کا کام صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ محرر کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور وہ ایس ایچ او کے بہاف پر وہ بھتہ مافیا بنا ہوتا ہے، اور وہ یومیہ اور منتھلیاں اکٹھی کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں کا۔ اور یہ محرر تبدیل بھی نہیں ہوتے، لمبا عرصہ ایک تھانے میں محرر رہتے ہیں، اور یہ ان کی بدمعاشی ہے۔ نثار لشاری نے کہا کہ کوئی میرے بچے 50,000 روپے میں خریدے تو میں افسران کو رشوت دے سکوں۔ اب اس سے بڑھ کر یہ انسانیت کیا رو نہیں رہی؟ اور کیا مراد علی شاہ صرف اس وجہ سے استعفیٰ دینے کو تیار ہیں کہ آپ کی حکومت میں ایک غریب اپنے بچے رشوت دینے کے لیے، اپنا ایک بچہ بیچنے کے لیے آ گیا ہے کہ دوسرے بچے کا وہ علاج کروا سکے؟ کیا آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم اور حیا ہے؟ کیا اس بنیاد پر اب تک جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا سندھ حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ کیا آئی جی سندھ نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ بلاول زرداری سارا دن عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ اس غریب نے پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا کہ پاکستان میں ایک ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اس نے چھٹی لینی تھی، چھٹی لینے کے لیے رشوت مانگی گئی۔ چھٹی لینی کیوں تھی؟ اپنے بچے کا آپریشن کروانا تھا، اور رشوت کے طور پر ان ظالموں نے اس سے پیسے مانگے، اور وہ اپنا بچہ سیل کرنے کے لیے روڈ پر کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو خرید لو، میں نے 50,000 روپے کرپشن اور رشوت دینی ہے۔ کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے پوری سندھ حکومت اور زرداری مافیا کے لیے؟ اب ہیڈ محرر نے 15 دن کی چھٹی کے لیے یہ پیسے طلب کیے، اور وہ جو چھٹی 15 دن کی چھٹی کے لیے 20,000 روپے ہیڈ محرر مانگ رہا تھا کہ 20,000 روپے دے دیں اور آپ کو چھٹی دے دی جائے گی۔ پولیس اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے باوجود کسی افسر نے ان اہلکار کی مدد نہیں کی، اور نہ ہی ہیڈ محرر کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا ہے، جب یہ میڈیا نے یہ چیز اٹھائی ہے، تو اب جو ذرائع کے مطابق اس ہیڈ محرر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور اس اہلکار کو بھی مدد کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4 دن معاملہ اٹھے گا، ہیڈ محرر بھی واپس آ جائے گا، نوکری سے جائے گا تو یہی غریب جائے گا، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ 4 دن گزرنے کے بعد جب یہ معاملہ جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اسے ہٹے گا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں اسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظم جوکھیوں کا قصور کیا تھا؟ عزیز میمن کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ ان کو آئینہ دکھایا، ان کے غیر قانونی کاموں کے اوپر بولے، اور کیا حشر ہوا؟ اگلوں نے جان لے لی اور ایسا تشدد کیا کہ آج بھی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیبل ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کو، جو اس کے بچے کی بیماری ہے، اللہ اس کو صحت دے، اور یہ جو حکومت ہے یہ کچھ سخت نوٹس لے، اور ایسے جو درندے ہیں پولیس افسران میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو یہ کانسٹیبل ہے پولیس کا، اس کی مدد کی جائے اور اس کو انصاف دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔